disculpeu una mica d'espontaneïtat en l'acte, però a vegades es volen fer les coses tan bé que no acaben de sortir. A més, jo preferia parlar dret perquè ho haguéssim vist més tots, però ara era difícil improvisar un nou micròfon i continuarem d'aquesta manera. Bé, en tot cas, comencem l'acte. Jo soc Gaspar Coll, soc delegat del rector pel tema del Parc de les Entitats i les Ciències Socials i tinc delegat pel rector, perquè precisament el rector és a Madrid avui, tot i que tenim molt interès en l'acte, no puc assistir. Per tant, em toquen a mi presidir-lo, donar les paraules i jo crec que sense més dilació, perquè hi ha molta expectació, hi ha molt públic, doncs començarem l'acte i donaré la paraula a la doctora Victòria Camps, que ens farà la presentació, el senyor Dion, conferenciant d'honor d'aquesta taula. Després, seguidament, hi haurà intervencions de diferents periodistes, preguntes i farem com una taula rodona. Cal excusar el senyor Antonio Franco, que estava previst que vingués i que a última hora, per un tema de salut, no ha pogut venir i, per tant, diríem que hi haurà menys intervinents, però això també farà que potser el diàleg pugui ser una mica més fluid. Sense més dilació, per tant, dono la paraula a la doctora Victòria Camps. Moltes gràcies, senyor vicerrector. Bona tarda a tothom. Yo voy a hablar en castellano porque el profesor Dion ha hecho el esfuerzo de escribir su texto en castellano, él entiende esa lengua y en cambio el catalán lo entiende menos, por lo tanto será mejor así. Yo creo que es un lujo, ha sido un acierto de la Asociación Federalistas de Esquerras de invitar a Estefan Dion, es un lujo tenerlo aquí, porque desde que él se convirtió en el ministro de la claridad, se ha convertido, es un referente, su propuesta es una guía para abordar todos los movimientos independentistas en esta época de la historia. Estefan Dion era profesor, es todavía profesor de Ciencia Política en la Universidad de Montreal, y en el año 1996 el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, le llamó para que se presentara a las elecciones como diputado. Fue elegido diputado y inmediatamente después fue nombrado ministro de Relaciones Intergubernamentales, con el encargo de reubicar, de reconducir el movimiento soberanista de Quebec, que había pasado ya por dos referéndums que se había perdido el movimiento independentista, pero con un margen muy pequeño. A partir de entonces, Estefan Dion se propone convencer a los francófonos de Quebec de las virtudes del federalismo. Y lo hace, como él dice, jugando limpio. Y jugando limpio quiere decir, por una parte, aceptar dos premisas fundamentales. Una, el derecho a la autodeterminación no existe para el Quebec ni para otros territorios, pero si un territorio o un pueblo insiste de una forma continuada y sostenida en que quiere independizarse, tiene que ser posible que lo haga. Por lo tanto, hay que encontrar una vía para que lo haga. A partir de estas premisas, a iniciativa de Dion, el gobierno de Canadá plantea una consulta que resuelve el Tribunal Supremo 2 años después y establece las condiciones en las que puede realizarse el referéndum. En el año 2000, si no me equivoco, se aprueba la conocida como Ley de la Claridad, cuya uno de los principales objetivos es poner de manifiesto que la pregunta del referéndum tiene que ser una pregunta clara, no puede ser una pregunta ambigua. Yo hace años, cuando se inició toda esta trayectoria de Estefan Dion, él mismo escribió un libro, publicó un libro con las intervenciones políticas, las conferencias, las campañas que había ido realizando, en las cuales exponía
eso que él ha llamado el espíritu del federalismo. Ese libro fue traducido al castellano, creo que se publicó en el año 2005. Yo lo he vuelto a releer, lo compré ya en su momento, y quería destacar un par de cosas de las que he podido sustraer del libro y que creo que son interesantes en sí mismas, pero que sobre todo nos interesan a los catalanes en este momento, a través del proceso que estamos viviendo. Por el espíritu del federalismo, Dion entiende un proyecto político, pero también un proyecto ético. Un proyecto político por varias razones. Una, porque él piensa que el secesionismo y la democracia son incompatibles. Es muy difícil compaginar los valores de la democracia y la propuesta independentista, separatista. Luego veremos por qué. Al hablar del proyecto federalista como un proyecto político, él señala sobre todo tres cuestiones que a mí me han parecido fundamentales. Una es que en democracia la política debe incluir el derecho. Dicho de otra forma, el proyecto separatista no puede ser un proyecto estrictamente político, sino que tiene que tener en cuenta el marco jurídico en el que se desenvuelve la democracia. Yo creo que esto para nosotros en estos momentos es fundamental, dado que muchas veces, desde mi punto de vista y desde la perspectiva independentista, se quiere distinguir entre una legalidad y una legitimidad democrática, ¿no? Que es otra cosa y que parece querer pasar por encima de la legalidad o no seguir los pasos que esa legalidad le impone. Otro punto de vista importante para pensar en el federalismo como un proyecto político es que ante una decisión de la envergadura de la independencia, lo que hay que procurar es evitar la confusión. Stéphane Dion considera que su dedicación a la política se justifica para introducir rigor intelectual en la política, es decir, para intentar evitar o intentar destruir todos aquellos mitos, prejuicios, lugares comunes que alimentan el discurso político y que no se ponen en cuestión. Él piensa que una de las funciones que ha realizado a través de su intervención directa en la política durante todos estos años es intentar aclarar, analizar conceptos que se usan constantemente, por ejemplo, Estado de Derecho, soberanía, identidad, y que se usan con significados a veces muy equívocos, de una forma a veces muy frívola, sin ir al fondo del significado de cada uno de estos conceptos. Y por último, respecto al federalismo como proyecto político, Dion siempre ha querido elaborar un discurso constructivo, es decir, un discurso en el cual, más que hablar de los riesgos de la independencia, lo importante era hablar de las ventajas del federalismo, es ver las cosas en positivo y no verlas únicamente en negativo, con la tentación constante en política de descalificar al adversario y no aportar nada constructivo. Pero a mí lo que me ha llamado la atención, sobre todo por parte de una persona que es politólogo y además pues, ha tenido una actividad política, es esa defensa también del federalismo como una ética, como una opción ética. Como decía antes, él piensa que es difícil conciliar la democracia con el separatismo. Es difícil conciliarlas porque el separatismo de entrada parece que abandona dos grandes valores democráticos, que son la solidaridad y la tolerancia.
el federalismo por necesidad tiene que ser solidario. El federalismo tiene que aceptar realidades distintas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y tiene que ir de la mano de la equidad, de una capacidad de redistribuir. Y por otra parte, el federalismo tiene que ser tolerante. El federalismo tiene que ser tolerante y en este sentido él piensa que el federalismo debería ser el orgullo del Canadá. Es decir, Canadá es verdad que ha sido siempre un ejemplo de realidad multicultural. Cuando empezó la moda teórica del multiculturalismo, la mayoría de los mejores teóricos que hablaban de ello eran canadienses. Canadá ha sido un ejemplo de conciliación cultural, de convivencia entre varias culturas, y eso solo es posible si se reconocen las diferencias, y esa es una de las premisas también que están presentes en la Ley de la Claridad. El Estado canadiense debe reconocer la diferencia específica de Quebec, pero de todas formas, más allá de las diferencias de todo tipo, sean de carácter étnico, religioso, lingüístico, de cualquier tipo, hay unos valores comunes, universales, que en cualquier caso se deben respetar y que son los que ponen los límites para que esas diferencias no se conviertan, no se perviertan y no se conviertan en extremismos que luego son muy difíciles de integrar. Bueno, yo quería acabar diciendo que a mí me ha parecido, por lo que he leído y lo que conozco de Stéphane Dion, que habría que caracterizarlo sobre todo como un político atípico, atípico en el sentido de que no tuvo miedo de actuar contracorriente, de actuar, de decir cosas que los activistas soberanistas no querían oír y que eran sus compatriotas, ¿no? Por lo tanto, era difícil esa actitud. Y eso lo hizo, y lo dice él mismo, porque no le moría hacer carrera política, sino por encima de todo servir a su país. Y en este contexto, a mí me gustaría tener un recuerdo, ya que estamos en un acto organizado por la Asociación Federalistas de Esquerras, me gustaría tener un recuerdo para una persona que fue una de las primeras que firmó el primer documento de Federalistas de Esquerra, la CRIDA, y que murió hace unos días, es Ana María Moix. Ana María Moix, una persona íntegra, una persona con pensamiento propio, que no tuvo nunca miedo de decir lo que pensaba y que creo que fue su último libro, un libro que se llama Manifiesto Personal, habla de la democracia española como una democracia enferma, una democracia, ella dice, anémica, porque los políticos se han distanciado de la ciudadanía, no saben recabar su confianza, y ella en un momento determinado suscribe una cita, que me parece que es de Churchill, que dice que un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y deja de pensar en las próximas elecciones, ¿no? Creo que esta idea de Ana María Moix la suscribiría totalmente también Stéphane Dion, al que agradezco mucho que esté con nosotros. Merci beaucoup, merci, Stéphane Dion, pour être avec nous. Muchas gracias. Seguidament anem al moment central de l'acte i dono la paraula a l'honorable senyor Stéphane Dion, que ens farà la seva conferència. Muchas gracias, professeur Camps. J'aimerais être en mesure de résumer ma pensée d'une façon aussi claire et efficace que ce que vous venez de faire. I would be honored to be able to sum up my views in a way as clear as you just did. I'm very impressed.
Bona tarda, señores y señores. Comme que lamentablement no parlo català, je digiré la meva presentació en castellà amb el meu saborós accent francès. Després respondré les seves preguntes en francès o en anglès, en anglès, al seu gust. Empezaré con dos preguntas centrales que me mandaron federalistas de izquierdas cuando me invitaron a hablarles, y a quienes doy las gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. La primera pregunta es, ¿permite el federalismo detener el riesgo de la secesión? Y la segunda, para neutralizar un movimiento secesionista potente y evitar la desmembración, ¿le interesa a un país convertirse en una federación o, si ya lo es, reforzar sus rasgos federativos? Mi respuesta a estas preguntas es que el federalismo favorece la cooptación fructífera de las poblaciones heterogéneas dentro de un mismo país, pero que aún así no hay certeza de que esta forma de gobierno constituya un antídoto infalible contra el riesgo de secesión. Mal entendido o mal implementado, podría incluso llegar a confundirse con una especie de antecámara de la secesión. El federalismo está hecho a medida para las democracias que tienen poblaciones diversas y concentradas territorialmente. Se ajusta bien a las sociedades multiétnicas o multilingües. En realidad, el federalismo es, para algunos países, la única forma constitucional de gobierno que les conviene. Sin duda, este es el caso de Canadá. Se concibe fácilmente que un grupo humano concentrado en un territorio que se percibe como que tiene una identidad colectiva, como pueblo o como nación, deba tener instituciones en las que se encuentre a gusto y una autonomía. El federalismo puede conceder una autonomía tal a este grupo, permitiéndole compartir un país más extenso con otras poblaciones. Pero para que esto funcione, es preciso que los miembros de este grupo se sientan también miembros del país en su totalidad y que se muestren solidarios con sus otros conciudadanos en complementariedad con ellos. Deben desempeñar su función en las instituciones comunes a toda la federación, gobierno, parlamento, servicio público, banco central, etc. Es preciso invitar a estos grupos a que conciban la vida en sociedad de manera distinta que únicamente a través de su modelo de nacionalismo. Por lo tanto, es necesario mantener un equilibrio entre la autonomía dentro de un país y la solidaridad con el país en su totalidad. El federalismo permite a las poblaciones que tienen fuertes sentimientos de identidad constituir mayorías en el seno de sus respectivas entidades constituyentes. Pero si intentan utilizar este estatus mayoritario en su región para impulsar la secesión, para transformar esta región en un país independiente, el federalismo, en lugar de consolidar la unidad del país, no hace más que debilitarla. En resumen, para que funcione una federación, no es necesario solamente que sus poblaciones diversas se identifiquen con su respectiva región, sino que tengan también un sentimiento común de pertenencia al país en su totalidad. El federalismo es indisociable de la identidad plural. El federalismo canadiense, por ejemplo, puede funcionar únicamente si sus ciudadanos
incluidos los quebequeses, se definen también como canadienses. Esto es lo que pretendo demostrar hoy. Comenzaré estudiando los vínculos históricos entre estos dos fenómenos que son el federalismo y la secesión. A continuación, explicaré por qué creo que una federación cometería un error al fundamentar toda su estrategia de unidad nacional en la concesión de una autonomía cada vez más forzada a una región nacionalista con vista a contentarla y alejarla de la tentación secesionista. Se trata de una estrategia desequilibrada que corre un gran riesgo de fracasar, puesto que el federalismo es un principio de equilibrio entre la autonomía de las regiones y la unidad de un país en su conjunto. Entonces, la primera parte, vínculos históricos entre el federalismo y la secesión. En el plan técnico, el federalismo, según su definición, consta de dos niveles de gobierno, el gobierno federal y los de las entidades que constituyen la federación, cada uno de ellos elegido directamente, así como de una constitución que atribuye competencias legislativas a cada nivel de gobierno. La Unión Europea tiene rasgos federativos, pero no es una federación, puesto que no tiene un gobierno que sea responsable ante el Parlamento Europeo y que tenga una relación directa con los electores europeos. Actualmente, 28 países pueden ser considerados federaciones. Según expertos, España es uno de ellos, de 28 países, incluso si no se define a sí misma como tal. Según el profesor canadiense Ronald Watts, España es una federación en todos los aspectos, excepto en el nombre. Pero esta clasificación de España como federación es un asunto de debate. En efecto, es probablemente más difícil para un país identificar sus características federativas y sobre todo la mente federal si no se reconoce explícitamente como una federación. Por su parte, la secesión es el acto de separarse de un Estado para constituir uno nuevo o unirse a otro Estado. Se trata de un gesto grave por el que se establece una frontera internacional entre conciudadanos que de repente dejarán de ser conciudadanos. Si examinamos los casos de federaciones que han sufrido un proceso de secesión o de disolución en la época moderna, constatamos que ninguna podía ser considerada como una democracia bien establecida, es decir, que haya vivido como mínimo 10 años consecutivos de sufragio libre y universal. Pienso en la Federación de las Antillas, Rodesia, Malasia, Pakistán, la URSS, Checoslovaquia y la Federación de Yugoslavia, cuya disolución a partir de 1991 ha provocado desmembraciones en cadena. Si estos regímenes autoritarios o totalitarios han podido pretender ser formalmente federaciones, de hecho no lo fueron. Por definición, el federalismo es una forma de gobierno democrática fundamentada en el imperio de la ley. Para existir realmente, supone un poder judicial independiente del poder político y capaz de limitar cada nivel de gobierno a las responsabilidades reconocidas por la Constitución. El federalismo supone asimismo que cada nivel de gobierno mantenga una relación directa con sus ciudadanos. No es el gobierno federal quien determina la composición de los gobiernos regionales, sino los electores. El federalismo se somete a su verdadera prueba
cuando el gobierno federal debe compartir el poder con los gobiernos regionales elegidos que pueden ser de orientaciones políticas diferentes. México, Brasil y Argentina se han convertido en verdaderas federaciones al democratizarse. Los gobiernos de estas federaciones dan ejemplo a los ciudadanos mostrándoles que es posible que personas que no comparten las mismas convicciones políticas trabajen juntas por el bien común. Por tanto, se puede afirmar que ninguna federación verdadera, es decir, democrática, ha conocido la secesión actualmente. En realidad, no se ha producido ninguna secesión en una democracia bien establecida, que haya disfrutado de un mínimo de 10 años consecutivos de sufragio libre y universal, ya se trate de federaciones o de países unitarios. A menudo los regímenes autoritarios solo ocultan los odios étnicos. Una vez que desaparece el autoritarismo, los conflictos de antaño vuelven a aparecer. A la inversa, puede ocurrir que una democracia solo puede sobrevivir con el paso de los decenios, estableciendo vínculos auténticos entre sus poblaciones. Hasta hoy, la democracia y la secesión se han mostrado como dos fenómenos antitéticos. El ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí, más allá de consideraciones de lengua, raza, religión, origen o pertenencia regional. En cambio, la secesión exige a los ciudadanos que rompan la solidaridad que les une, y ello casi siempre sobre la base de consideraciones vinculadas a pertenencias específicas, lengua, religión o etnia. La secesión es este ejercicio raro y inusitado en la democracia, por el cual se elige entre los conciudadanos los que se quieren conservar y los que se quieren transformar en extranjeros. El principio de lealtad mutua entre ciudadanos de una misma democracia vale tanto para una federación como para un régimen unitario. Además, en derecho internacional, la integridad territorial de los estados no es menos reconocida para las federaciones que para los estados unitarios. Sería injusto y ilógico que fuera de otro modo, no teniendo los estados ningún interés en convertirse en federaciones si su unidad estuviera fundamentada menos sólidamente en la legislación. El federalismo conlleva la lealtad entre las entidades federadas, es un principio que algunas federaciones, entre ellas Alemania, incluso han formalizado en la legislación. Varias federaciones democráticas se declaran indivisibles en nombre de este principio de lealtad. España, Estados Unidos, México, Brasil, Australia, la India prohíben la secesión en su constitución o su jurisprudencia explícita o implícitamente. Estiman que cada parcela del territorio nacional pertenece a todos los ciudadanos del país y que éste no puede ser dividido. El hecho de que una democracia bien establecida no sea nunca escindida no quiere decir que el fenómeno sea imposible. También existen movimientos secesionistas en las democracias bien establecidas y siempre es posible que uno de ellos logre la secesión. Entre las democracias cuya unidad está más amenazada figuran una federación descentralizada, Canadá, dos países anteriormente unitarios que se han transformado en una federación, Bélgica, o una cuasi-federación, España,
y un país unitario que ha sufrido una regionalización forzada, el Reino Unido. Para frenar los ascensos secesionistas, es preciso que los defensores de la unidad nacional tengan más en cuenta las preocupaciones de los grupos regionales insatisfechos. Pero es necesario también que se dediquen a reforzar la lealtad de los ciudadanos hacia el país en su totalidad. Ceder prácticamente a todas las reivindicaciones de los separatistas dentro de un país, esperando que pierdan todo interés por llevar a cabo la separación, es una estrategia arriesgada y probablemente ilusoria. La llamo la estrategia del contentamiento. Ahora voy a explicar por qué una estrategia tal, la estrategia del contentamiento, no puede permitir que una federación fundamente su unidad sobre una base estable. La estrategia del contentamiento tiene como propósito contentar a los nacionalistas de una región dada, transfiriendo a dicha región más poderes y recursos. Se espera así que la gran mayoría de los habitantes de la región en cuestión queden satisfechos de este aumento de autonomía y que los separatistas duros y puros sean marginados. Esta estrategia, que puede ser razonable en algunas circunstancias, deja de serlo cuando se empuja al límite. Por tanto, se puede describir así. Puesto que los secesionistas quieren todos los poderes, se les concederá una parte deseando que los menos radicales queden satisfechos. Si no se contentan, quiere decir que no se han transferido todavía suficientes poderes. Por tanto, es preciso agregar otros. Dista de ser segura que este razonamiento funcione. Los secesionistas no quieren poderes por unidades, quieren un país nuevo. Así pues, reciben cada concesión bajo la forma de transferencias de poderes como un paso más hacia la independencia. Un Estado unitario, centralizado, ofrece un amplio margen de maniobra constitucional para intentar calmar a los nacionalismos, mediante la regionalización y luego la federalización del país. Pero una vez que esté constituida la federación, la estrategia de contentamiento llega a ser más difícil de continuar. En una federación ya descentralizada, la estrategia de contentamiento puede querer decir que se dé al gobierno de la región tentada por la secesión casi todas las responsabilidades públicas. Canadá es una de las federaciones más descentralizadas del mundo. Bélgica ya ha despojado al gobierno central de la mayor parte de las responsabilidades públicas. Según expertos, España es actualmente uno de los países más descentralizados de Europa. El Reino Unido ha concedido al Parlamento escocés una grande autonomía. Sin embargo, el secesionismo permanece presente en todos estos países e incluso se podría decir que llama a su puerta más que nunca. Los secesionistas invocan por todas partes el mismo argumento. El grado de autonomía que ya hemos adquirido no es suficiente para la nación que somos, pero pone a nuestro alcance la verdadera independencia. Los defensores de la unidad de la federación deben ser conscientes de que se corre el riesgo de que varios escollos hagan tambalear la estrategia del contentamiento. Voy a examinar cada uno de ellos. El primer peligro de la estrategia del contentamiento es el creciente
distanciamiento psicológico entre la región tentada por la secesión y el resto de la federación. Cada nueva concesión hecha para calmar a los secesionistas, en cuanto a la transferencia de poderes y competencias, corre el riesgo de llevar a los habitantes de esta región a desinteresarse por la federación, a escudarse más en su territorio, a definirse como un nosotros, excluyendo a los otros. Se corre el riesgo de que solo vean a sus conciudadanos de otras regiones de tarde en tarde y de que rechacen el gobierno federal y las instituciones comunes a todos los ciudadanos del país, considerándolas como una amenaza a su nación, como un cuerpo extraño. El segundo peligro, vinculado a la estrategia de contentamiento, es que esta corre el riesgo de perder de vista el interés público como elemento de motivación de las reformas y de los cambios. Ya no se modifican las políticas como el propósito de mejorar la calidad de los servicios públicos, sino con la esperanza de contentar a la región tentada por la secesión. Esto se aplica principalmente a las transferencias de las competencias y de los recursos del gobierno federal frente al gobierno de la región tentada por la secesión. Estas transferencias se efectúan no porque creamos que estas responsabilidades serán asumidas mejor por el gobierno regional, sino porque se espera así apaciguar el secesionismo. El tercer peligro es que el reto de la secesión se ha banalizado. La estrategia del contentamiento puede crear la impresión de que lo que separa a una federación que se descentraliza cada vez más y a la secesión es solo una cuestión de grado, un pequeño paso a franquear y no un desgarro traumatizante. Nos sentimos como en una situación intermedia entre la unidad y la secesión, una especie de separación a medias. Cuarto peligro, al mismo tiempo que banaliza este resto extremo que constituye la secesión, la estrategia del contentamiento puede dramatizar los desacuerdos totalmente normales que surgen en toda federación. En efecto, esta estrategia empuja a cada uno a presentar la resolución a sus quejas como el medio para salvar el país. Denme lo que quiero, que de lo contrario el país va a dividirse. El menor desacuerdo sobre un presupuesto, sobre una reforma, adquiere dimensiones existenciales. Esta sobrepuja hace perder a todos el sentido de los matices. El federalismo no puede eliminar los conflictos, solo puede presionarlos de manera que las diferencias regionales se tomen en cuenta. Quinto escollo, la estrategia del contentamiento corre el riesgo de exacerbar las tensiones entre las regiones. Para apoyar sus reivindicaciones nacionalistas y afirmar su estatus distinto, es posible que la región tentada por la secesión exija que se le dé solo a ella poderes, recursos y un reconocimiento jurídico. En efecto, el federalismo puede responder a estas necesidades particulares, pero solamente hasta cierto punto. En una federación es preciso tener cuidado de no romper el equilibrio y la equidad entre las regiones, bajo pena de que aquellas que no amenacen con separarse teman no recibir su parte justa de los recursos prestados por el gobierno federal y que se concedan a expensas suyas
cada vez más privilegios a la región secesionista. Por última, el sexto escollo a evitar es que la estrategia del contentamiento corre el riesgo de liberar a los líderes secesionistas de la carga de la prueba en cuanto a la oportunidad y la viabilidad de su proyecto y de transferir toda esta carga a los defensores de la unidad nacional. Entonces, estos últimos tienen que asumir la responsabilidad de llevar a cabo las grandes reformas que solucionarán todos los problemas, así como la carga de la prueba. Así, eludimos toda reflexión y toda discusión sobre el porqué y el cómo de la secesión. Ahora bien, los líderes secesionistas ya no tienen que justificar ni explicar su opción. Su tarea de persuasión es mucho más fácil si en lugar de deber probar en qué serían más felices los habitantes de la región al separarse, pueden contentarse al repetir: puesto que los federalistas no han llevado a cabo la gran reforma, nos marchamos. En resumen, en conclusión, la estrategia del contentamiento comporta riesgos de efectos perversos de los que hay que ser conscientes. Induce una lógica de concesiones que puede hacer perder de vista el bienestar y los intereses de los ciudadanos. Corre el riesgo de banalizar la secesión y la ruptura que ésta representa. Puede suscitar celos entre las regiones, así como confusión y hastío entre los ciudadanos. Corre el riesgo de descargar en los líderes secesionistas la obligación de justificar su proyecto. Lo que podría ayudar a prevenirse de estos escollos sería, para los defensores de la unidad del país, imponerse la disciplina siguiente: repetir que nada justifica ante sus ojos la ruptura del país y proponer cambios para mejorar la gobernanza del Estado por medios constitucionales o de otro tipo. Espero si estos cambios convencen a los que se ven tentados por la secesión de cambiar de opinión, pero sobre todo no es preciso presentar estas mejoras como esenciales hasta el punto de que sea necesario separarse de no poder obtenerlas. Más bien hay que concebirlas como medios de respetar la autonomía de las entidades federadas al mismo tiempo que la cohesión general de la federación y la identidad plural de los ciudadanos. Me parece que es en esta perspectiva que Federalistas de Izquierdas, por ejemplo, propone intensificar las características federativas de España para mejorar la cohesión general y la consideración de la diversidad del país, con la fundación de una Cámara de las Entidades Federadas, un mejor reconocimiento de las lenguas regionales, la clarificación de las competencias de los dos órdenes de gobierno y la relajación de las leyes marco del Estado. El reto es muy importante, señoras y señores, no solamente para las federaciones amenazadas por la secesión, sino para toda la humanidad. Es fácil adivinar cuál sería la reacción en el mundo si una federación democrática y descentralizada como Canadá se rompiera. De la difunta federación se diría que ha muerto por una sobredosis de descentralización, de tolerancia, en definitiva, de democracia. Se diría, no sean tan tolerantes, descentralizados y abiertos como lo ha sido Canadá, porque su minoría o sus minorías van a volverse contra ustedes, a amenazar la unidad de su país, sino a destruirla. La razón por qué me lancé
a la política en 1996 es justamente porque quiero oír lo contrario. Quiero que en todo el mundo se repita. Podemos confiar en nuestras minorías, permitirles que se sientan realizadas a sus maneras, porque así reforzarán nuestro país exactamente como Quebec refuerza a Canadá. La Federación Canadiense reúne a gente y a pueblos que no hablan todos el mismo idioma, cuya historia y referencias culturales no son siempre las mismas, pero que se respetan y se ayudan mutuamente. Es una base inestimable y envidiable que tenemos que aprovechar y preservar para las siguientes generaciones. Este es el mensaje que nosotros, los canadienses, debemos enviar al mundo. Pero para ello es preciso comprender bien lo que significa el federalismo. En efecto, el federalismo se define por la autonomía de las entidades que constituyen la federación, pero comprende también el uso compartido de los recursos, la puesta en común de los esfuerzos y de las aspiraciones de todas las regiones y de todos los ciudadanos. La apuesta del federalismo es reconocer que en un país la diversidad no se constituye un problema. No. La apuesta del federalismo es reconocer que en un país la diversidad no constituye un problema, sino una oportunidad, una fuerza, un activo valioso. Es preciso que la Federación Canadiense gane esta apuesta. Por supuesto, les dejo a ustedes mismos juzgar el destino que desean para su país. Muchas gracias. Je vous remercie de votre conférence et surtout de l'effort de parler en castellà assez clair. Gràcies. Partout. Bon, continuem amb l'acte. Ara els altres membres de la taula faran preguntes al conferenciant i com ell ha dit, doncs ell intentarà respondre en francès o en anglès les preguntes que faran les diferents persones. Comença el senyor Rafael Jorba, periodista de La Vanguardia. Bé, bona nit a tothom. Gràcies a Federalistes d'Esquerres per la invitació. És un plaer compartir la taula amb el senyor Dion, amb els ponents i amb la professora Camps, la doctora Camps. Moi, je vais poser la question en français. Vous avez parlé tout à l'heure que l'idéal démocratique, la philosophie même de la démocratie, n'était pas la sécession, sinon plutôt à l'envers, si je n'ai pas mal compris. Je pense que c'est quelque chose d'important d'expliquer aujourd'hui à Barcelone, de faire la pédagogie de la démocratie, que la démocratie, c'est la formule pour essayer de rassembler les gens qui pensent différents, qui ont des langues différentes, qui ont des religions différentes, etc. C'est-à-dire, la démocratie, dans le XXIe siècle, c'est la façon d'administrer la diversité. Et souvent, on entend le contraire. C'est-à-dire, on entend que l'exception à la norme, c'est-à-dire l'échec de l'intégration démocratique, est la norme, et non l'exception à la norme. J'aimerais connaître un peu, si vous pouviez développer cette idée que vous avez exposée tout à l'heure, parce qu'on est dans une faculté de philosophie, et j'aimerais poser la question d'un point de vue philosophique, de philosophie même de la démocratie. Merci bien.
Et dans quelle langue je le fais? Est-ce que les gens comprennent le français suffisamment? Ben, ceux qui ne comprennent pas peuvent nous répondre, là. OK, je vais répondre en français. Peut-être vous pourriez résumer en espagnol, je ne sais pas. Quand on regarde les sécessions, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pays aujourd'hui qu'il y en avait en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a eu deux grandes vagues de création de pays. La première, c'est les décolonisations. Et une situation coloniale n'est pas une situation démocratique. Une situation coloniale, c'est quand des gens n'ont pas la citoyenneté du pays. On leur donne un statut inférieur. Dans ces situations, en droit international, comme je dirais en morale philosophique, en philosophie démocratique, on peut très bien dire que ces gens ont le droit de ne pas reconnaître l'État comme leur État, puisque l'État ne les reconnaît pas comme ses citoyens. La deuxième grande vague de création de pays a été la dislocation des empires communistes, et surtout de l'URSS et de la Yougoslavie. Dans ces cas-là, la dissolution des empires a fait naître des États. Et que certaines populations n'ont pas pris le temps de voir si elles pouvaient rester ensemble. C'est le cas de la Tchécoslovaquie. Si on avait donné 10 années de plus à la Tchécoslovaquie, je ne dis pas que la sécession ne se serait pas faite. Ça, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas savoir. Mais je sais que ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire. Parce que les citoyens de Tchécoslovaquie auraient des droits en tant que citoyens d'un pays démocratique qu'ils n'avaient pas au lendemain de l'effondrement du communisme. Au lendemain de l'effondrement du communisme, les dirigeants tchèques et slovaques se sont entendus entre eux, sans consulter leur population, pour disloquer le pays. 10 ans plus tard, ça aurait été très compliqué. Alors, la conclusion de cela, c'est que la sécession, jusqu'à présent, est arrivée lorsque la démocratie n'était pas bien établie. Et je vois là plus qu'une coïncidence. Je crois que la démocratie nous encourage à voir dans nos concitoyens des concitoyens et ne pas chercher à les transformer en étrangers. Si je me trompe, eh bien, on verra des démocraties se disloquer. Mais je suis en politique pour m'assurer que la première ne sera pas le Canada. Oui, tout à fait. Okay. Should I repeat in English? Or? Non. No? Okay. Bé, continuem doncs amb les preguntes. Ara té la paraula la senyora Martine Odesso, corresponsal de RTL de France. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous avez à plusieurs reprises déclaré, c'est-à-dire qu'il y a un référendum indépendantiste. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez à plusieurs reprises expliqué dans vos discours et vos interventions, c'est-à-dire qu'un référendum indépendantiste, c'est forcément un traumatisme social? Oui. Vous vous retrouvez, professeur, dans une situation où si vous êtes pour l'indépendance, vous dites à vos voisins, à vos amis, à votre famille, à des gens qui, eux, veulent rester membres du pays, je vais t'enlever cette citoyenneté par mon vote. C'est ça que je veux faire. Et vos amis vous disent, ton rêve que ta région devienne un pays, je vais voter contre. C'est ça que je vais faire. Alors, des gens qui, normalement, s'entendent relativement bien, même s'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques, là, vivent un drame existentiel. Et mon expérience, c'est que ça divise profondément les familles, les villages, les communautés, les collègues de travail, et que ce n'est pas quelque chose que je recommanderais à une société, à moins d'en arriver à la conclusion qu'on en est rendu à cette extrémité. Mais ce n'est pas quelque chose comme une élection ordinaire. Dans une élection ordinaire, vous savez que si vous vous trompez et que si le gouvernement que vous avez élu vous déçoit, vous pourrez vous reprendre dans 4 ans. Là, c'est une décision que vous prenez non seulement pour vous-même, mais pour vos enfants, vos petits-enfants et les générations à venir. Et ça aussi, ça ajoute au drame du genre de décision que l'on veut prendre. Ce n'est pas un exercice agréable que de choisir les concitoyens que l'on veut garder et ceux que l'on veut transformer en étrangers. Et c'est ça un référendum sur la sécession.
Doncs ara vindria la tercera intervenció, ens la farà el doctor Lluís Bassets, director adjunt de El País. Bona nit, moltes gràcies per nomenar-me doctor. No en soc pas, Però és el que tinc escrit aquí. I faré també la pregunta, vaja, encantat d'estar aquí amb tots vosaltres i amb federalistes d'esquerres i amb el professor de Jong. Il m'intéressait beaucoup votre approche à les rapports entre démocratie et sécession. Et je voudrais vous poser une hypothèse au fil de ce que vous avez expliqué à propos de sécession coloniale et après de l'éclatement de l'Union soviétique. Est-ce qu'on peut supposer qu'il y a une certaine crise de la démocratie représentative dans l'Europe, au minimum, qui donne, d'une certaine façon, ouvre un chemin pour des questions comme la poussée de l'indépendantisme catalan? Vous avez fait une approche à la stratégie de l'apaisement, donc dont on pourrait dire que pour une certaine opinion, certainement, je ne sais pas si majoritaire, mais en tout cas très répandue, on pourrait dire que du point de vue du gouvernement espagnol, c'est qu'on a, ce n'est pas une stratégie de l'apaisement, sinon tout à l'inverse, une stratégie de retour en arrière, de recentralisation. Donc, dans ce cadre, qu'est-ce que seraient les effets d'une stratégie de ce type-là, et même dans le cadre d'une crise de la démocratie, comme des stimulus à l'indépendance? Je peux lier les deux aspects de votre question. Vous commencez en disant, y a-t-il une crise de la démocratie en Europe et peut-être aux États-Unis, au Canada, en Espagne? Et le deuxième aspect de votre question, c'est si l'État réagit à cette crise en voulant recentraliser, est-ce qu'il ne met pas de l'huile sur le feu? Le premier aspect est lié au deuxième. C'est-à-dire que ce genre de débat est éternel. Il n'est jamais réglé pour toujours. La démocratie, et ne pas plus que le fédéralisme, ne peut régler pour toujours ces débats. La démocratie, par définition, c'est le débat. Et toujours au Canada, parce que je ne veux pas intervenir sur votre pays, c'est à vous à répondre à votre propre question, professeur, mais au Canada, il y aura toujours un débat entre ceux qui disent le Canada est décentralisé beaucoup trop, on n'arrive plus à agir de façon cohérente, chacun va de son côté, et ceux qui disent mais je suis très différent de vous, laissez-moi agir différemment en fonction de ma culture. Il y aura toujours ce débat. Et le test de la démocratie, c'est de savoir si la démocratie peut absorber ce genre de tension. Et je crois que si on commence à trouver que la séparation est la solution, c'est qu'on abdique. C'est qu'on en déduit que la démocratie ne peut pas absorber cela, sinon quand la démocratie se fait au sein d'une population homogène. Donc que la démocratie ne peut pas absorber l'hétérogénéité. L'immense problème que je vois là-dedans, c'est qu'après, je ne sais pas comment nous, les Québécois, on agirait avec nos propres minorités. Après avoir refusé le statut de minorité au Canada, comment pourrait-on demander à nos minorités anglophones ou autochtones d'accepter d'être minoritaires au sein d'un Québec où les francophones seraient majoritaires, eux qui auraient brisé le Canada pour devenir majoritaires? Alors, j'aimerais mieux qu'on se dise que la démocratie va nous obliger à avoir ces débats difficiles entre un parti au pouvoir aujourd'hui, dans votre pays, qui est peut-être trop centralisateur à votre goût, ou une région qui est trop revendicatrice à votre goût, et on votera dans 4 ans et on essaiera d'obtenir quelque chose de mieux, plutôt que de faire une rupture qui, elle, serait irréversible. C'est ma réponse à votre question, professeur. Je crois que la démocratie peut absorber les différences et en tirer une force. C'est mon pari. C'est celui de la démocratie et du fédéralisme aussi. Oui, absolument. Bé, ara estàvem comentant que precisament com que ens ha faltat també una persona a fer preguntes i anem molt bé de temps, si els hi sembla podríem obrir un torn, no excessivament, tothom no pot parlar, però almenys 4 o 5 persones que vulguin fer alguna pregunta, si ho poden fer en francès o en anglès perquè ho entengui millor, si no intentarem traduir-ho des de la taula i podem acabar d'enriquir
o en espanyol si l'entén prou bé em sembla, podem acabar d'enriquir-ho. Fer una mica de resum en anglès. O en inglés. Inglés y francés está idioma de Canadá. Doncs el senyor Basets diu que vol fer una altra pregunta, la farem. Non, m'intéressait beaucoup votre approche au fédéralisme aussi, mais je voudrais le mettre en rapport avec ce que vous disiez dans vos écrits et votre livre aussi, que je pense que c'est très intéressant pour la Catalogne. Ce que vous faites une approche de fédéralisme, on pourrait dire pour l'expliquer facilement dans ce public symétrique, mais à la fois, vous demandez la reconnaissance du caractère distinct du Québec au-dedans du Canada. Et la reconnaissance de la part du Canada du caractère unique et distinct du Québec. J'aimerais beaucoup que vous expliquiez ça parce que, d'une certaine façon, ça c'est un des problèmes qui se pose maintenant en Catalogne. Absolument. Le fédéralisme induit une certaine égalité entre les entités constitutionnelles. Le fédéralisme dit il y a un statut de province, comme il y a un statut de canton en Suisse, il y a un statut de land en Allemagne, il n'y a pas différents statuts. Et en même temps, il y a certaines régions, et vous connaissez bien ça en Espagne, il y a certaines régions qui disent « mais moi, je suis une nation historique », tandis que mon voisin, ce n'est qu'une entité administrative. Et je voudrais avoir quelque chose de plus pour me rassurer, pour m'assurer que vous allez comprendre ma différence. Et c'est comme ça que les Québécois réagissent. Mais les autres, ils sont insultés. Ils disent « Comment je ne suis qu'une entité administrative? J'existe moi aussi. » Ils croient qu'ils existent. Et les convaincre qu'ils n'existent pas est très difficile. Alors, je crois que c'est un débat que vous connaissez. Hein? Alors, moi, j'étais de ceux qui disaient « Si on s'y prend bien, les autres Canadiens pourront mettre dans la Constitution canadienne, avec notre accord, une reconnaissance de notre distinction. » Je ne suis pas sûr que ça changerait grand-chose. Les juges de la Cour suprême du Canada ont déjà dit on tient compte du fait que les Québécois sont différents. Mais ce serait peut-être mieux de le mettre dans la Constitution. Mais à chaque fois qu'on a tenté de le faire, les autres Canadiens ont eu une crainte qui vous est peut-être familière. Ils se sont dit reconnaître que les Québécois sont différents, on le sait très bien, quand on va à Québec, on n'est pas à Vancouver, on connaît la différence. Mettre ça dans la Constitution, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire plus de pouvoir, plus d'argent, plus de privilèges? Et là, des gens comme moi disaient, mais non, ça ne veut pas dire ça. Sauf que les indépendantistes québécois disaient, mais si ça ne veut pas dire ça, ça ne veut rien dire et on n'est pas intéressé. Alors on est pris entre ceux qui disent, ça ne veut rien dire, ça ne nous intéresse pas, et ceux qui disent, si ça veut trop dire, on n'en veut pas non plus. Alors la conséquence de tout ça, c'est que les débats symboliques de ce genre sont très difficiles à gérer. Et que ceux qui veulent les lancer ne doivent pas, à mon avis, mettre le pays en balance. On peut très bien dire que ça serait bien que le Québec soit reconnu dans sa distinction dans la Constitution canadienne. Mais n'ajoutons pas, et faute de le faire, il faut se séparer. Il faut plutôt dire, peut-être qu'un jour, on trouvera l'atmosphère qui fera en sorte que ça pourra se faire sans problème. Aujourd'hui, ce ne l'est pas parce que les autres Canadiens craindront que ça puisse vouloir dire des pouvoirs, des privilèges, de l'argent et éventuellement un pied en dehors vers la séparation. Mais je crois que vous connaissez ce genre de débat en Espagne. On le connaît, très bien. Je voudrais vous poser une question que vous avez évoquée tout à l'heure. Vous avez dit que dans un référendum, ça a été fixé par la Cour suprême et après par la loi de clarification, vous avez dit qu'il fallait d'abord une majorité claire, une question claire et une majorité claire. Vous l'avez dit et c'est écrit. Vous avez donné une première réponse pour expliquer ça. C'est parce que cette décision-là, c'était un acte irréversible, ou presque irréversible, qui pouvait marquer l'avenir de plusieurs générations. Mais vous avez expliqué aussi, et une deuxième question que je voudrais écouter, étant donné qu'on vit dans une démocratie d'opinion, où les sondages sont toujours présents,
Il y a, vous avez expliqué, si je me rappelle, une deuxième question. Si dans le processus de séparation, après un référendum de victoire du oui, on devrait négocier. Si cette négociation-là ne serait pas avantageuse pour la partie qui se sécessionne, on pourrait assister dans une démocratie d'opinion le dimanche prochain qu'un sondage nous dise que la population a changé d'opinion. C'est-à-dire qu'il n'existe pas seulement une question de majorité élargie pour l'avenir des prochaines générations, sinon pour le fait qu'on est dans des démocraties d'opinion et que ces négociations dures d'une sécession pourraient, si la différence était courte, dire ou faire dire aux médias que le pays n'est plus sécessionniste. Ce n'est pas seulement les sondages, professeur. Hein, c'est d'abord faire la scission d'un État démocratique moderne, comme le Canada, l'Espagne, la Belgique ou la Grande-Bretagne. C'est compliqué. On ne quitte pas le Canada comme on quitte un camping. Il faut une négociation. Cette négociation est extrêmement complexe et douloureuse. Bon, en Grande-Bretagne, le Parti nationaliste écossais, le gouvernement qui fait le référendum, lui-même dit que ça va prendre 1 an et demi. Le gouvernement britannique dit au moins 2 ans. Et la grande majorité des experts sont d'accord avec le gouvernement britannique. Vous avez 2 années. Est-ce qu'on peut mettre la démocratie au congélateur pendant 2 années? Ce n'est pas seulement les sondages. Vous aurez des élections, vous aurez des personnalités qui se prononceront, qui pourront changer d'opinion, vous aurez des partis politiques qui pourraient se désolidariser, etc. Et s'il s'avère évident que l'appui à la sécession, qui était déjà flagellant, à peine majoritaire au moment du référendum, chute en dessous du seuil de majorité et assez clairement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Vous imaginez la situation épouvantable dans laquelle nous serions, où vous auriez des équipes qui négocieraient la séparation, et au moment même où ils négocient la séparation, l'appui à la sécession s'effondre. Moi, je crois qu'il ne faut pas se mettre dans cette situation-là, ni pour ceux qui favorisent la sécession, ni pour ceux qui sont pour l'unité canadienne. La solution, c'est de dire aux chefs indépendantistes, aujourd'hui la première ministre, Mme Pauline Marois, ne tenez pas de référendum, à moins d'avoir l'assurance de le gagner clairement. Et c'est à peu près ce qu'elle dit elle-même. J'espère qu'elle va s'en tenir à ce qu'elle dit si jamais elle gagne la prochaine élection provinciale qui a lieu en ce moment. Mais ne précipitez pas votre population dans un référendum pour jouer au dé le résultat. Tenez un référendum si vous pensez que la population a un consensus pour la sécession. Et surtout, ne dorez pas la pilule. Ne promettez pas une monnaie commune, un parlement commun, etc. Dites bien qu'on va quitter le Canada, dites-le clairement, parce que si jamais vous faites des promesses que vous ne pouvez tenir, bien les gens vous diront « J'avais voté oui pour ce que vous nous proposiez, mais maintenant que je vois ce que ça va être, ça ne m'intéresse plus. » Donc, c'est cette dimension-là qu'il faut garder en tête. La sécession va prendre des mois, sinon des années, à négocier. Assurons-nous que la population est fermement décidée à passer à travers. Cela dit, j'aimerais ajouter que je suis confiant que les Québécois ne voudront pas renoncer au Canada. Alors moi, je vais vous poser une question, monsieur, qui a à voir avec la Catalogne. Je vais vous demander tout simplement pourquoi ce discours-là, on ne l'entend pas en Catalogne. J'ai envie, Madame la professeure, de vous demander de répondre à la question, mais parce que c'est difficile pour moi d'y répondre, parce que d'abord, c'est votre opinion, mais est-ce que c'est une opinion générale qu'on n'entend pas ce discours-là en Catalogne? Je ne le sais pas. Mais... Je pense que ce n'est pas l'opinion générale, bien évidemment, mais je pense que c'est l'opinion de beaucoup de Catalans qui n'osent pas s'exprimer. OK. Bien. Je ne vais pas avoir l'air trop fier de moi, mais avant que j'arrive en politique en 1996, ça ne se disait pas au Québec non plus. Et la raison par laquelle je suis venu en politique, ce n'est pas seulement parce que je tiens à l'unité canadienne. C'est que si jamais on devait tenter la séparation, je voudrais qu'on la tente dans de bonnes conditions. La dernière fois, en 1995, la question était confuse.
le gouvernement indépendantiste avait promis mer et monde, je suis sûr qu'un oui n'aurait pas mené à la séparation. Un oui aurait mené probablement au chaos, aurait causé des problèmes à Toronto, à Vancouver, partout au Canada, mais c'est à Montréal que les choses auraient mal allé. Donc c'est en tant que Québécois que je demande la clarté dans ce genre de... La clarté et la responsabilité de tous, de ceux qui sont pour l'unité canadienne, comme ceux qui sont pour la séparation. Car une séparation, je vais dire quelque chose sur la Catalogne, une séparation de la Catalogne de l'Espagne créerait des problèmes partout en Espagne, mais surtout entre Catalans. C'est ça qu'il faut comprendre. En tant que Québécois, je m'opposerai à la séparation parce que je tiens au Canada, mais je l'accepterai si elle était faite dans des conditions de clarté et de justice. Et c'est pour ça qu'on doit demander aux chefs indépendantistes québécois d'être très responsables. Ce qu'ils ont entre les mains comme projet est extrêmement périlleux s'il est mal fait. Mais ils n'ont pas de micro pour pouvoir poser des questions. Ask your question in English and I will answer. What is your question, madam? Well, I'm saying that an attempt of secession is dividing the population of the region first and foremost. If Quebec tries to separate from Canada, the people that will be the most divided between itself will not be so much Quebec and Canada as two monolithic entities. It will be 8 million of Quebecers divided between themselves. And if we want to go there, we need to be sure that Quebecers are strongly supporting separation. If it is half and half and it's unclear, don't go there. You don't have a strong support enough to go after all the difficulties that secession would create. And if you look around the world, all the secessions that have been made were with strong majority. The people of Ukraine did not go in a referendum in order to discover if they want to stop to be part of the Soviet Union. They went in a referendum because they knew that is what they wanted. They wanted to make it explicit as a consensus of their country. I'm not asking for 90% of support. I'm just saying that we Quebecers should only go there when we know that is where we want to go and that then we'll go after all the difficulties. D'identité important pour le Québec existe aussi en dehors. Oui. Par conséquent, disons que le Québec n'est pas si spécial qu'on dirait, dans la mesure que dans le BRICS, si je ne me trompe pas, il existe une importante population francophone. Ça, c'est seulement une constatation que je voudrais faire. La question, c'est un des arguments socialistes, si je ne me trompe pas, c'est la dérivance de la langue française au Canada. Parce qu'il dit toujours que le Canada n'est pas bilingue vraiment. Alors, si la sécession du Québec a lieu, quel serait l'avenir des... La chose que je crois, c'est que l'argument des sécessionnistes, c'est faux. Dans la mesure que sans le Québec, la permanence du français au Canada serait encore beaucoup plus difficile. Oui, tout à fait. La justification de l'indépendance, au bout du compte, c'est de dire que les Québécois forment une nation et donc doivent avoir leur propre pays, plutôt que d'être la nation de notre pays. Et la façon de combattre ce raisonnement, à mon avis, est de dire qu'est-ce que vous racontez. On a tellement investi dans ce pays, le Canada. Nous, non seulement les Québécois, mais l'ensemble des Canadiens français. On a tellement aidé le Canada à devenir ce qu'il est. Mais pourquoi on y renoncerait? Bien sûr que le Canada ne parle pas français partout, et surtout anglais. Mais en quoi ça nous fait peur? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire qu'on n'apprend pas de la différence des autres? Que la différence des autres est une menace pour nous? On n'a jamais pensé comme ça. On est ouvert au monde. Alors pourquoi on renoncerait au Canada comme ça? Et donc, le raisonnement
c'est pas seulement de dire qu'il faut protéger les Canadiens français des autres provinces. C'est de dire aussi le Canada a un sens grâce à nous. Le Canada est un pays admiré à travers le monde, aussi grâce à nous, les Québécois. On doit en tirer une fierté et travailler avec les Canadiens de toute langue, de toute origine, pour faire du Canada un pays encore meilleur. Nos ancêtres ont trop investi dans ce pays pour y renoncer. À mon avis, ça, c'est un bon argument pour contrer l'argument sécessionniste. Quiero comunicar que es bien recibido en este foro, pero que no tanto por los secesionistas de Cataluña, porque especialmente usted, desde como padre de la ley de la claridad, le otorga al Parlamento de Canadá demasiadas, digamos, funciones que no están dispuestos estos secesionistas de aquí a que tengan las Cortes españolas. Creo que usted fueron un ejemplo hace unos años, pero desde hace 3, 4, 5 años ya no lo son. Entonces, quería hacer aparte 2 preguntas muy breves. Estamos en Cataluña viviendo una situación sobre el federalismo, o se están pronunciando, mejor dicho, demasiadas palabras sobre federalismo, federalismo igualitario, federalismo simétrico, federalismo asimétrico. Entonces, yo creo, o sea, que cada uno está exponiéndolo según le vaya en el tema político. O sea, aquí, Partido Socialista con Partido Socialista de Cataluña, más o menos están con un federalismo asimétrico, blando, posiblemente, izquierda plural e Iniciativa por Cataluña, un federalismo asimétrico total que permita además la autodeterminación, si llega el caso, otros un federalismo normal. Y yo quiero que usted nos diga realmente qué entiende por federalismo asimétrico, federalismo normal, habitual. Última ya pregunta. ¿Consideraría en Canadá sería legal la política lingüista que aplica la Generalitat aquí en Cataluña? Puede responder en inglés o francés. Vous comprenez le français, monsieur, ou you understand English more, or vous parlez français? English? Français? Okay, just to balance it a bit, I will answer in English, because we spoke most French, and I'm very pleased by that. Je suis très impressionné. I think I'm not sure to understand the question, though, and I think you're telling me since Spain it's unclear what it is, if it's a true federalism or something else. It would be good to clarify what it is. Eh? Is it the sense of the question? Yeah. Yeah. Okay. I don't know either how to qualify Spain, but what I know is that most experts, when they look the experts in political systems, when they look your country, they are very impressed by the speed of the change over the last decades. And I don't know, compare what was the autonomy of Catalonia 20 years ago with today. I think it's very clear that there have been a lot of changes. It's the same in Belgium. Now I mix up all the languages. It's the same in UK, and Canada is very decentralized too. So what is striking is that always in the countries where the centralization is quite impressive,
you have separatist movements. My explanation of that is that separation is something that has little to do with the label you will give to your federalism, but everything to do with the fact that separatists don't like the fact that the rest of the country is different than them. And whatever we do as a change in Canada, it will always be the same. The other provinces will be mostly English. And they don't like that. They want to be in a country where it will be almost completely French. It's what they want. There's little I can do about that, about reforms of the system. Each time I speak to a fellow citizen in Canada, a Quebecer who was separatist and stopped to be separatist, never they speak to me as an explanation of their change of mind, or because Canada had a constitutional change. Always they tell me, now I understand what Canada is all about. I'm so proud of it. So, to me, the debate about identities is much more important than the debate about the structural aspect of the institutions. If you want to keep Spain united, the people of Catalonia must be proud to be Spaniards, as far as I will go in your debate. But clearly, we in Quebec want to stay Canadian. The proof of it is that each time the separatists ask a question in the referendum, they try to give the sense that we'll keep Canada by the back door, that we will keep the Canadian currency, Canadian parliament, and so on. No, 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 no. Convince us that we would be happier if we were not Canadian. And it's very tough to convince Quebecers that they would be happier in not being Canadian. The main debate for me is identities, much more than structural, institutional matters. I'm sure, I don't know if I was good to answer your question, though. Una o dos preguntes més. Sí, les pido por favor si luego le traducen a él en francés porque mi francés no es muy bueno. Bueno, primero felicitarle porque es una felicidad escuchar un discurso político de altura basado en la claridad y sobre todo que distingue las ideas y todas sus consecuencias y desciende hasta lo cotidiano, ¿no? Felicitaciones sinceras. Mi pregunta es fundamental porque ustedes, alguien ha dicho de RTL, ¿por qué el federalismo no suena en Cataluña, no? Hay un discurso por parte de los que somos mal dichos unionistas, pero los que defendemos el marco constitucional español que costó tanto de construir solo hace 30 años. 30 años para mí en historia no es casi nada, pero parece ser que todo el mundo, no solo los secesionistas, sino incluso los que hemos luchado por esto, como que dicen, esto ya está superado, que también tiene mucho que ver la crisis económica y sus consecuencias, ¿no? Entonces, hay un discurso de como si la legalidad constitucional española ya no valiera, como que ya está, dicen, esta pantalla ya está pasada, y entonces los secesionistas, yo creo que hacen un discurso enfrentar a la legalidad constitucional democrática, hacen el discurso de la legitimidad democrática, que yo bien no sé lo que quiere decir y que me parece muy peligrosa, porque ahora que vienen las elecciones europeas, ya los verdes alemanes dicen, nosotros vamos a apoyar la legitimidad democrática en contra de la legalidad constitucional española. Creo que a nivel de ideas, fuerza, es algo que, por favor, yo le pido que usted aclare, porque para mí la democracia está ligada a la Constitución del 78. Entonces, ¿por qué tan deprisa se pasa eso? ¿Por qué tan deprisa eso ya no vale? ¿Y por qué entonces
los federalistas no sabemos dónde estamos. Aquí tenemos una señora que vivió el golpe de Estado en primera persona, que salió en la televisión con sus bebés, y ella seguro que tiene más experiencia que yo, pero por favor, la contradicción, legalidad constitucional democrática o legitimidad democrática, que no sé bien qué es. Muchas gracias y felicidades otra vez. En francés, la respuesta en francés. Je crois, madame, que vous m'invitez à commenter le principe du droit de décider. C'est ça à peu près la question, je crois. Hein? Eh bien, et le lien entre le droit de décider et la légitimité démocratique. Mais on parle d'un droit. Donc, si je me donne un droit, c'est que je me donne un droit sur les autres, par définition. Alors, ai-je le droit d'enlever la citoyenneté canadienne à un autre Québécois? Ai-je ce droit? Si je deviens le premier ministre du Québec, ai-je le droit de dire aux Québécois, sur la base d'un référendum que j'aurais tenu, vous cessez d'être Canadien? Et la réponse, c'est que ce droit n'existe pas. Personne ne peut m'enlever la citoyenneté canadienne. Si la société québécoise en conclut qu'elle souhaite perdre la citoyenneté canadienne, ça ne peut se faire que par une négociation constitutionnelle qui me retirerait le droit d'être Canadien. Ça ne peut pas se faire de façon unilatérale par le premier ministre d'une province. Ce droit n'existe pas ni en droit canadien, ni en droit international, et je crois comprendre qu'il n'existe pas non plus en droit espagnol. Donc, c'est dangereux pour un gouvernement d'une région de se donner des droits qu'il n'a pas. On n'a pas le droit de décider qu'on n'est plus partie du Canada. On n'a pas ce droit-là. On a le droit de le dire et de le prouver, au Canada en tout cas, de le dire et de le prouver, et sur cette base d'établir une négociation. C'est très différent. Sinon, si c'est la légitimité démocratique, les autres pourraient nous dire, on fera voter tous les Canadiens, c'est encore plus démocratique, tous les Canadiens vont voter. Alors on va dire, ah non, 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 c'est pas de vos affaires, c'est seulement nous les Québécois. Ah bon, d'accord, on va permettre aux Autochtones du nord du Québec de voter. Pour eux, s'ils veulent rester dans le Canada ou pas. Ah non, eux, ils n'ont pas le droit. C'est très dangereux de se donner un droit et tout de suite de l'interdire aux autres. C'est en ce sens-là que la sécession, c'est difficile de l'ajuster à la légitimité démocratique. Car la sécession suppose qu'on donne des droits à certains et qu'on l'enlève aux autres. Et ça, c'est pas très démocratique. Mr. Dion. Good evening, Mr. Dion. I remember when I was 13 years old, sitting in my family's living room, watching the returns come in Toronto, and how traumatic it was to see the yes votes when the votes were coming in over 50%. Yeah. And my question for you is related to a report that was written by Michael Bryant and Patrick Monahan in 1996 called Coming to Terms with Plan B, which argued that the federal government committed a mistake by not engaging in the terms of when succession could be legitimate, by maintaining a certain silence and calling for a clarity that was later brought about. And here in Spain, we have a central government that limits itself to argue that succession is simply illegal, and another federalist strategy that says we will only accept a referendum if there's an agreement with that government that simply says no to negotiating, which could also be interpreted as silence. So my question to you is, what do you think of the notion of laying down a series of clear conditions in which to engage with the separatist arguments, but also in order to frame the debate? Thank you. Thank you very much. I think you're completely right that in 1995, a yes vote would have created a big chaos because the separatist government was working on the assumption that they had the right to eventually secede. That after a yes vote, the Prime Minister or the Premier of Quebec would have been able to say, if they don't want to negotiate in our own terms, we'll secede unilaterally. This right was not existing. Many Quebecers would never have accepted to lose their Canadian identity and citizenship by an illegal process. It would have created a big mess in Quebec. It's one of the reasons why I wanted to intervene in to come in politics,
in order to make sure that this will never happen. We should have clarified that before 1995. The Federalist supporters, the pro-Canadian supporters at that time, thought that it was not needed, that they would win anyway. And to me, it's a mistake to not be frank and straightforward with the people in thinking, I have said enough and we don't need to elaborate more. No, no, you need to make things very clear. There is no right of secession in Canada. There is a right to prove that you want secession. I know it's different in Spain, but in Canada, a province may have a referendum and prove by it that they want to separate. And on this ground, you have a negotiation that will be necessarily very complex, but that may lead to an agreement of separation. This is the only way by which it may be done in Canada. In Spain, I know it's different, but the exception is not Spain. The exception is Canada. Most countries consider themselves as indivisible, as I said in my speech. They consider themselves as each square centimeter, in my country, square inch of the territory belong to the whole nation. So it's the case of the United States, of Italy, of France, of Alemania, of Australia. Many countries, most countries consider themselves as indivisible. It's the case of Ukraine today. So your country is not an exception. Canada considers that if Quebecers want clearly secede, it doesn't make sense to keep them in Canada. Canada would not be the same if it's not built on mutual consent. It is our political culture that led us to this conclusion. It's not the international law. We have no obligation to consider ourselves as divisible. And it's not my role as a foreigner to teach you what to do. Just telling you that secession is much more complex than the simplistic description of the right to decide. It's much more complex than that, and we need to be well aware of it before to try to do that. La última pregunta. Sí. Hola, sí. Bonsoir, Monsieur Dion, ici. Okay. Vous le savez, le débat est parti dans le terrain de l'émotionnel en ce moment. Donc, les fédéralistes, on est sans discours en ce moment, en Espagne. Il s'agit, évidemment, les indépendantistes promettent le paradis total. De l'autre côté, on est parti aussi dans ce même terrain. Et je voudrais savoir, vous qui avez le recul des années déjà dans ce débat, comment vous avez fait pour reporter le débat sur une certaine centralité et sur les débats, sur les arguments plus intellectuels, sur les arguments politiques au lieu des arguments émotionnels. Parce que sinon, le futur qui nous est promis en ce moment, c'est on va passer des années et des années et des années à tourner dans l'émotionnel et donc sans aucune possibilité de reprendre un certain contrôle de la situation. Et je dirais, si on n'arrive pas à remettre ce débat, à recentraliser ce débat, on est un petit peu perdu parce que à la fin, le but du débat indépendantiste dans les termes dans lesquels il est posé en Espagne, c'est évidemment d'avoir le pouvoir. Ceux qui ont le monopole de l'identité, ils vont toujours avoir le pouvoir dans quelques années. Je voudrais savoir comment vous avez fait, comment vous avez géré la chose au Canada. Merci. Je crois qu'il faut gagner le débat sur le plan rationnel comme sur le plan émotionnel. Et il est gagnable dans les deux plans pour l'unité canadienne. Sur le plan rationnel, les indépendantistes essaient parfois de justifier la sécession sur une base purement rationnelle, exempte de tout nationalisme. Ils vont dire que le Canada est une fédération dysfonctionnelle, les chiffres montrent que le Québec n'a pas sa juste part dans la fédération, que le Canada est trop centralisé. J'aimerais bien que le Canada fonctionne, mais il ne fonctionne pas. Donc, il faut partir. Ça, c'est un type de raisonnement qu'on entend souvent. Mais c'est un raisonnement qui éclate très vite. Car si le Canada ne fonctionne pas, montrez-moi un pays qui fonctionne. Bien sûr que le Canada est une réussite admirable à l'échelle de cette planète. Et on n'en connaît pas d'autres. Donc ça, il ne faut pas laisser passer cet argument-là. L'autre argument faussement rationnel, c'est de dire, mais si on se sépare, on va garder la monnaie canadienne, on va garder le Parlement canadien, on va garder la Banque du Canada.
On est entre gens raisonnables, etc. Ça aussi, ça ne fonctionne pas, parce que sur le plan rationnel, pourquoi le Canada aurait-il intérêt à avoir 8 millions d'habitants qui ne sont plus ses citoyens, avoir la double citoyenneté, l'accès à la Banque du Canada, l'accès à tous les avantages du Canada, alors qu'il cesserait de payer les impôts au Canada? Alors ça non plus, ce n'est pas un argument rationnel qui résiste longtemps. Et une fois qu'on a épuisé leurs arguments rationnels, là, ils tombent sur l'émotion. Nous, les Québécois, on vaut mieux, on vaut mieux que cela, etc. On est capable d'avoir un pays comme tous les autres, etc. Et là, l'erreur, c'est de répondre par une émotion négative à cette émotion positive. Dire aux Québécois, on est capable, levons-nous, c'est positif. Si les autres répondent, non, vous n'êtes pas capable, vous êtes trop petit, vous avez besoin de la protection des autres, des Anglais, vous allez devenir trop pauvre si vous vous séparez. Bon, tout cela, eh bien, je crois que ce n'est pas une bonne façon de répondre. Car les Québécois sont des êtres humains. Ils ont besoin de se sentir fiers et admirés. Ils veulent voter d'une façon que leurs enfants seront fiers d'eux. Alors, il ne faut pas leur dire ça. Il faut dire aux Québécois, mais bon sang, les Québécois, restez avec nous. On a besoin de vous. On a fait un grand pays, le Canada. On l'a fait ensemble. On a besoin de vous. Il faut leur donner la fierté d'être Canadiens. Et donc, la bataille des émotions et des identités, elle est gagnable si on utilise les arguments. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en 1980, on a gagné fortement. Et le leader canadien à l'époque, il s'appelait Pierre Elliott Trudeau, un Québécois. Il disait aux Québécois, on est capable, on n'a pas à avoir peur, on va rester dans le Canada, puis on va en faire un grand pays. Il parlait de fierté, d'orgueil, et il parlait de solidarité. Et en 1995, celui qui parlait de fierté, on va se mettre debout, on va arrêter d'être à genoux, ils vont nous respecter, c'était le leader indépendantiste. Et les fédéralistes, ils répondaient par on est trop petit, on n'est pas capable. Et c'est pour ça qu'on a failli perdre le référendum. Parlez aux Québécois le langage de la fierté d'être Canadien, et vous gagnerez le débat. Je ne sais pas si ça se transpose en Espagne. C'est à vous à décider. El senyor Jorba havia demanat una última paraula. A ver, no como castellano, pero no es una pregunta, simplemente como se ha presentado una cuestión sobre el federalismo y este acto, yo soy un mero firmante del manifiesto de federalistas de Esquerras, decir que sí, que en Cataluña hay un debate sobre federalismo, que la disyuntiva que se ha planteado entre federalismo asimétrico y simétrico también se ha resuelto, al menos en este debate, gente que pensamos que debe ser un federalismo simétrico en derechos y deberes y asimétrico en lo que hace referencia a la lengua, cultura y hecho diferencial, por ejemplo, el derecho civil. Es decir, que sí que hay una teoría sobre el federalismo y la persona que acaba de precederme en la palabra, dijéramos, la conoce por experiencia familiar. Sí que hay una tradición federalista en Cataluña y la reivindico con orgullo.